नमस्कार। अभी आप लोग के बीच में बंगाली संगीत होने जा रहा है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये हम लोग बंगाली सभा के सौजन्य से ये गाना प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यहाँ पर 6 या 7 कैंडिडेट हैं जो गाना सुनाने जा रहे हैं। বাংলা শুধু ভাষা নয় আমাদের জন্য। একটু ভেবে দেখবেন আমাদের ভালোবাসা, হাসি, খুশি, দুঃখ, রাগ সবকিছুই কিন্তু সবার আগে বাংলায় আসে, তাই না? তাই আমাদের এই গানটা বাংলা ভাষাতে নিয়ে। আর আমরা চাইবো যে শুধু আমরা না গাই, আপনারাও আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করুন।